السلام عليكم. إخواني أخواتي الأعزاء، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ كل المتابعين للقناة. متمني لهم عام سعيد، كل عام وأنتم بخير، أدامه الله عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. أغتنم هذه الفرصة أيضا لأهنئ كل من تابع القناة وأنجز على الأقل أو حاول إنجاز بعض لوحات القيادة المعروضة سابقا. أحاول اليوم كما تشاهدون التحدث باللغة العربية قدر المستطاع، رغبة في إخواننا من المشرق ومن المغرب العربي، مع تحياتي لكل المتابعين من كل مكان. أما فيما يخص فيديو اليوم، سأقوم بعرض لوحة القيادة لإدارة الموارد البشرية بثلاث طرق. سأتكلم باللغة الفرنسية على كل حال لخواتنا التالي الموجودين في أوروبا. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous présente mes félicitations à l'occasion de la fin de l'année 2021 pour vous souhaiter une heureuse année 2022, pleine de joie et de réussite. Je félicite ceux qui ont essayé de réaliser au minimum un tableau de bord comme celle qui ont été présentées. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit en arabe, je vous présente un tableau de bord de gestion des ressources humaines réalisé avec trois méthodes différentes. La base c'est l'Excel et les autres qui ont été réalisés par Data Studio et Power BI. Power BI c'est Power Business Intelligence. Donc j'espère que les trois manières vont rafraîchir un petit peu, ou bien développer votre connaissance en matière de création des tableaux de bord. Et c'est à vous de juger qui est le meilleur et qui est le plus performant, point de vue de conception, de visualisation et d'information. Point de vue de communication, parce qu'un tableau de bord c'est un outil de communication et de décision. C'est à vous de juger. Bon, ça c'est un tableau de bord qui a été réalisé par l'Excel. Donc il y a une base de données concernant toutes les ressources humaines. J'ai une ressource humaine, je crois que ce tableau de bord a été publié d'une manière rapide, mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il y a là-dedans. Donc, en haut, il y a la masse salariale, le pourcentage de la masse salariale, la moyenne des salaires des effectifs. Comme j'ai déjà dit, il y a un effectif de 50 personnes. Parmi les 50 salariés, il y a 24 hommes, 26 femmes. La moyenne d'âge, c'est 41 ans. Les cadres supérieurs c'est 7, les cadres sont 12, la maîtrise c'est 18, l'exécution c'est 7, autres c'est 6. Autres, ça peut être des stagiaires ou bien des apprentis. Donc 17 CDI c'est contrat à durée indéterminée, CDD c'est contrat à durée indéterminé, CDI indéterminé et le CDD c'est déterminé. Les autres, c'est 4, ça se peut des stagiaires, comme j'ai déjà dit. Donc, ça, c'est la liste des top, des 5 salaires, les meilleurs salaires. Et ça, c'est la liste des bas, des 5 bas de salaire. Ça, c'est le diagramme, ça, c'est les pyramides d'âge des employés de l'entreprise. Ça, c'est les services, la direction générale, environnement, génie civil, HSE, hydraulique, informatique et logistique, maintenance et management. Ça, c'est les segments d'âge. Ça, c'est le sexe par sexe, homme-femme. Et ça, c'est les secteurs Est, Nord, le dispatching des effectifs selon l'orientation géographique. Donc, Nord, Sud, Est, Ouest. Et ça, c'est le graphe d'expérience, ça, c'est le graphe d'âge, ça, c'est le graphe de salaire, ça, c'est le graphe des 5 bas de salaire, 5 hauts salaires. Donc, je vais vous montrer
comment d'une manière comment c'est-à-dire comment ça marche ce tableau de bord d'une manière tactile. Donc vous voyez c'est la liste du personnel complète des 50 salariés. Donc c'est le premier, ça c'est le graphe concernant le troisième, l'expérience de 3 ans, c'est Hadji Atman, je crois Atman. C'est un stagiaire apprenti. Donc date de naissance, date d'entrée, service environnement. Donc l'expérience c'est 3 ans, c'est le salaire d'Yellow, donc c'est 34 000 dinars. Le secteur c'est il est affecté au sud. Nombre d'heures d'absence, 3 heures d'absence. Donc il vous donne une image globale de chaque salarié via un seul clic. Donc si vous voulez, je clique sur le service logistique. Donc l'effectif du service logistique, il y a 16 personnes. Donc hommes 7 et femmes 9. Moyenne d'âge c'est 30 ans. Le salaire, la masse salariale c'est 873 632 dinars. Donc l'effectif qui sont affectés au logistique, donc c'est le logistique. Donc c'est 16. Le pyramide d'âge, donc il y a 2, 3, 4, 7 hommes, 7 hommes, le graphe, 7 hommes, et 9 femmes. 9 femmes. Donc il y a la tranche d'âge, donc les femmes c'est 30 à 39 ans, et les 5 hommes, c'est la tranche d'âge, c'est entre 20 et 29 ans. Si vous voulez, je vais cliquer sur la direction générale, il y a 5 effectifs de 5. Donc il y a une entre 50 et 59 ans. Donc je peux savoir je connais Hadia. Donc Hadia c'est je crois c'est Fafi Njoua Hadia. Donc le salaire d'Yelha, donc le matricule d'Yelha c'est 16. Donc il y a deux hommes entre 50 et 59 ans, ou plus de 59 ans. Donc 2 femmes et 3 hommes. Salaire de l'homme, la masse salariale c'est 1 549 000 dinars. C'est le pourcentage de la masse salariale, c'est 36%. Donc il y a 3 CDI et 2 CDD. Le salaire ديالها donc c'est هذه c'est هذه اللي قلت لك 61 ans. Donc l'âge ديالها c'est 61. Donc 61 ans, je crois c'est Fafine Djouahi, 61 ans. C'est Fafine Djouahi, cadre dirigeant, DGF, 61 ans. Donc l'expérience, l'existence d'elle, l'expérience chez c'est 5 ans. Donc elle est affectée au Ouest, 0 heure absence, c'est un cadre dirigeant. Les meilleurs salaires c'est Fafine Djouahi, la matricule d'elle c'est 16. Donc deuxième c'est Dami Ryan, c'est le 11, matricule 11. Dami Ryan, c'est un cadre dirigeant, 56 ans, donc 56 ans, donc tranche d'âge d'Yellow, il est affecté au nord. Donc Dami Ryan, c'est 33 000, salaire d'Yellow 33 000 dinars, 333 000 dinars. Donc il est affecté à la direction générale. Donc c'est un petit aperçu concernant le tableau de bord. Donc la liste il fait 50. Donc c'est une liste simple, banale, fait date d'entrée, date de sortie, service, sexe, âge, expérience, salaire. Donc on va aller exploiter d'autres tableaux de bord. Donc presque c'est le même, mais je crois qu'il y a une différence entre l'autre qui a été réalisé le mois d'avril et je crois le mois de juin. Donc le tableau de bord c'est le même, tableau de bord RH. l'effectif Fafine Djouali شفناها مقبيلة هاي 61 ans. دامي ريان هاو 56 ans. سلمي رشيد، بالول سعاد، ضالا عيسى اللي شفناه مقبيلة، دونك ضالا عيسى هاو.
Dala Issa, c'est la direction générale, c'est un cadre supérieur, cadre supérieur, CDD, durée déterminée. Donc l'expérience de l'âge d'IL c'est 53 ans. Le كان نشوفوا هنا تاني كيف c'est la même chose. L'âge d'IL je crois هنا Dala Issa c'est 53 ans. Badi, ça c'est la même, c'est la même liste du personnel. L'intéressant c'est quoi? C'est donc par exemple je veux savoir l'effectif les ramas fictifs non. Cliquez. C'est un tableau de bord tactile. Cliquez donc نعرف اللي راهم في النور. C'est la direction générale في النور il y a combien de personnel personnel donc il y a le nombre, c'est le moyen d'âge, c'est 34. Donc la masse salariale, c'est 1 648 000 KDA. Le moyen des salaires, c'est 109 835. Donc l'effectif, il y a 15. Nombre de salariés, c'est 15. Le cas de 15. Si je compte le total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc l'effectif 15, la masse salariale ديالهم هذه. Donc هنا qui sont affectés les rames affectifs non. لو كان نشوف هنا tranche d'âge donc il y a هنا donc فافين جوا donc هذا سي les rames في النور donc parmi eux c'est Dami Ryan اللي راهم هنا c'est parmi eux c'est Balwi Souad, c'est Dala Issa, c'est Oula Samira, ça c'est donc l'effectif ils sont répertoriés donc le salaire le montant des salaires le matricule ديالهم donc le matricule ديال chaque individu. Donc même le dispatching vis-à-vis le service لو كان نكليك على اللوجيستيك par exemple لو كان نحب نعرف اللوجيستيك donc هنا هذه كاع لوجيستيك donc شحال كاين في اللوجيستيك هنا في اللوجيستيك donc كاين 16 بيرسون هاي اللوجيستيك مقبله شفناها ديجا 16 بيرسون الموين داج ديالهم سي 31 non la masse salariale c'est 900 000 KDA donc la moyenne des salaires c'est 56 224. Donc même la pyramide d'âge ou bien les femmes c'est 9 ou les hommes c'est 7 كيما شفناها مقبله. donc لو كان نقلبوا هنا نلقاو في لوجيستيك c'est la même chose واش لقينا لهيه. donc حبينا نعرفوا par exemple les cadres dirigeants شحال كاين les cadres dirigeants les cadres dirigeants donc كاع هادوما كامل les cadres dirigeants les services donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 donc des cadres dirigeants des cadres pardon donc des cadres لو كان نحبوا نعرفوا les cadres dirigeants cliquez نعرف les cadres dirigeants donc 1, 2, 3, 4 donc il y a 4 cadres dirigeants le salaire ديالهم هما affiché donc il y a 2 je crois il y a combien de femmes 2 ou 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes, hommes. Donc il y a 2 femmes, 2 hommes. L'âge, donc Fafine Djoua. Le deuxième c'est Dami Ryan. Troisième c'est Baloui Souad. Et le quatrième ça sera Selmi Rachid. Donc même le pourcentage est là par rapport. Donc ADA c'est la deuxième méthode. Donc si vous voulez voir par exemple l'exécution cliquez هنا donc نعرف n'importe quelle catégorie نعرف les cadres supérieurs les cadres génie de procédé شحال فيها la direction générale شحال فيها donc نعرف génie médical شحال فيها logistique شحال فيها donc نقدر نعرف n'importe quel secteur شحال فيه. من هذا نجوزو دوطر طابلو دو بور واحد اخر بلا تروازيام ميثود نشوفو هذا سي لو ميم طابلو دو بور اللي شفناه قبيله افيك دوطر ماني. دونك هنا عندي لو غراف تاع سالاري بار سيرفيس كيما شفنا من قبل. دونك لا ليست ديالي هاي 50 بيرسون هاهم لا ليست ديالهم هاهم سيرفيس ليكسبيريونس سكس لو سالير دونك الموين داج. حبيت باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل دون مانيير نعملها لو كان نحب نعاود نولي نعرف سي دي شكون سي دي شكون سي دي نقدر نعرف انا هنا يا با سوسي سي كيف
دوك هادي نجربوها. انا حبيت نعرف شكون هما لي 29 بيرسون سي دي دي. يعطي لي 29 بيرسون سي دي دي، قال لي 29 الصالير لا ماس سالاريال ديالهم، الصالير موان ديالهم، الموان داج ديالهم. شكون هادوما لي راهم سي دي دي؟ ها هم دوك دامي ريان، دالايزا سي دي دي، بادي عمر كدا لاج. هنا هنا بيراميد داج، وهنا عطالي لو غراف دي سالير. شكون هذا؟ هذا شفناه ديجا من قبيله، هو 333000 سي دامي. هذا سي دامي اللي هو هذا، هاو دامي ريان. دوك هاو الصالير تاعهم. الباقي هاو بابو، صابي، زيد، زادي، طابي، جاغو، رابو، اولا. دوك يعطيهم لي كامل هنا. دوك مهمام هنايا سيدي ديسباتشينغ بارابور للسيرفيس. دوك عندي ليدروليك، عندي جي سي، عندي انفورماتيك، اش اس او، عندي في لا ديريكسيون جينيرال. دوك عندي يسون ايباربيي دون توت لونتربريز. دوك 29 بيرسون. هنا واش عندي نوتر انفورماسيون سي ليكسبيريونس. عندي ليكسبيريونس ديالهم. دوك شاك انديفيدو عندي ليكسبيريونس ديالو داخل لونتربريز. Donc le dispatching ديالهم par catégorie socio-professionnelle, c'est la maîtrise 15, les cadres 5, l'exécution 4, l'apprenti 2, les cadres supérieurs 2, un cadre dirigeant واحد. Parmi هادو les gens, donc nombre d'heures d'absence, عندي nombre d'heures d'absence, عندي هنا l'expérience, عندي هنايا عندي la barre. Donc ceux qui ont dépassé 3 jours يتافيشاو هنا les dépassent 3 jours d'absence. Donc عندي turnover ديالهم، عندي طو دونطري، طو سورتي، تورن اوفر، عندي نومبر طو دو فورماسيون بارابور لا ماس سالاريال، عندي طو نومبر دو فورماسيون بارابور نومبر دو بيرسونيل، عندي لو طو نومبر دو فورماسيون بارابور نومبر دو بيرسونيل. عندي هنا لو غراف، راني هنا نهضر هنا جو بارل دو سي دي دي. دونك هنا لو غراف كو لو غراف تاع سي دي دي. دوك هنا لو ديسباتشينغ ديالي عندي هنا 14 نومبر، هنا 14، هنا 4، هنا دوك سي 29 توتاليتي، سي 29 14 4 2 2 2 2 2 اي هنا 1. دوك سي لا سوم ديالهم، كنديرو لا سوم ديالهم نلقاو سي 29. هنايا سي لي جون كي اون ديباسي لي 55 ما كاش لي ريان. نعرف انا ديجا جو سي بيرتينامون كي ليا دو دامي رياني فافين جو. دوك لو كان نحوس نشوف هنا باغ اكزومبل سي دي دي، سي دي اي. دوك هنا كاين 17 ها هو. دوك هدايا دوك فافين جوال. هنايا دوك تخرج وحده راح لحقت لا روتريت ديباسات سوبيريور 55. دونك سوبيريور في لاج 55. دونك اوتوماتيكمون elle va apparaître هنايا apparaître en tant que apte à prendre la retraite ديالها. دوك هنايا كاين تاني اللي كي اون في لو ديباسمون تاع لابسونتيزم. دوك هنا لو غراف هنا تاع لي صالير. نشوف هنا لي غراف تاع لي صالير. لو كان نشوفو اللوجيستيك ديجا شفناها من قبل بلي قلنا بلي في اللوجيستيك كاين 16. لو كان نروحو لهنا في اللوجيستيك نكليكي في اللوجيستيك. دوك هنايا لو كان نكليكي في اللوجيستيك كان نكليكي في اللوجيستيك يعطينا لو غراف تاع لو كان نكليكي في اللوجيستيك يعطينا لو غراف تاع l'effectif 16. L'effectif 16 la moyenne salariale la masse salariale 873 632 000. la moyenne des salaires, moyenne d'âge. هادو كامل لوجيستيك. لو كان نكليكيو هنا نشوفهم كامل سي دو لوجيستيك. دونك لي 16 بيرسون هادوما راهم افيكتيف في اللوجيستيك. هاي لوجيستيك. دوك عندي 14 سي دي دي 2 سي دي. C'est un outil très intéressant qui vous donne l'information d'une manière tactile, d'une manière efficace, d'une manière rapide et fiable. C'est ça. Sur ce, s'achève notre vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ces vidéos vous donneraient une valeur ajoutée à votre savoir, à votre savoir-faire. Abonnez, partagez. دائما شعارنا واش نقول لكم، تعلموا تفوقوا تفوقوا ترتقوا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. نتمنى لكم التوفيق على كل حال. يفو ساكروشي دائما، هذه سي سا لو دومين بروفيسيونيل. يفو ساكروشي دائما. انا ماذا بيا هادو لي فيديو ان شاء الله يكون زادوا فيكم على الاقل حاجه. لو مينيموم سي هذاك اللي تنسال تاع لا كرياتيفيتي. سي هذا هو لو ديفلوبمون.
Ou chaque année, chaque mois, il faut qu'on fixe des objectifs pour avoir هادو les outils هادوما. قال انا عندي ان اوبجيكتيف نلحق في هذا الشهر ندير حاجه كيما هذه، ندير الشهر الجاي ندير حاجه خير من هذه، الحاجه اللي موراها اون سي سويت. دائما نقول لكم هذا واش نقول لكم، تعلموا تفوقوا تفوقوا ترتقوا. بون شونس، كل عام وانتم بخير، لا قبل العام الجاي. سلام.